कोई शक नहीं, मंसूर अली शाह मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, आईनी तरामीम से मुताल्लिक मीडिया में ज़ेरे गर्दिश ड्राफ्ट असली नहीं। पीपल्स पार्टी चाहती है JUI से मिलकर मुश्तरका मुसवदे पर इत्तफाक हो जाए। फजलुर रहमान के ताउन के बगैर आईनी तरमीम मुमकिन नहीं। वो साथ मिल जाएं तो तरामीम जल्द मंजूर हो जाएंगी। दुनिया के किसी मुल्क में जजेस का तकर्रुर नहीं करते। आईनी तरामीम ऐसी हों जिन पर कोई एतराज़ ना करे। PTI की तजावीज़ को भी शामिल किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी पैकेज से मुताल्लिक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हलीफ जमातों के नुमाइंदे भी साथ होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 26वीं आईनी तरमीम में शामिल अहम नकात के हवाले से मीडिया को आगाह करेंगे। मकसद आईनी तरमीम में पाए जाने वाले भाम को दूर करना और असल हकाइक पेश करना है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा सबने देख लिया। PTI भी राजी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ रजामंद लेकिन दिसंबर तक का वक्त मांग रही है। तरमीम का मकसद इदारों में तवाज़न है। बानी PTI ने इतनी वारदातें की हैं कि उनके लिए किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। बानी PTI सिर्फ तरमीम नहीं, मुल्क की हर चीज़ अपनी ज़ात से नथी करना चाहते हैं। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है। इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। आईनी तरमीम करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इन्हें पहले पार्लियामेंट और उसके बाद अदलिया में शिकस्त देंगे। जमहूरियत के होते हुए इन्होंने ऐसा बिल लाने का सोचा भी कैसे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ख्वाजा आसिफ पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं। PTI ने दिसंबर तक रजामंदी से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं की। हुकूमत से मुतालबा किया कि पहले तरमीम का मुसवदा दिखाएं। जब मुसवदा, तजावीज़ या पैकेज दिखाया नहीं गया तो रजामंदी की बात दुरुस्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के घर सियासतदानों की हाजिरियां। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबरा JUI से मुलाकात। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकम राजा भी मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आईनी तरामीम के हवाले से तबादले ख्याल। जिस दिन उस अजीम हस्ती की विलादत हुई, वो दिन इस पूरी कायनात को बदलने का दिन था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में करोड़ों मुसलमान भी बसते हैं। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ने वाले और हज़ारों नहीं लाखों मुसलमान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। हमारे माशरे में तकसीम, नफरत और गालम गलोच का रुझान लम्हा फिक्रिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मनफी रवैयों को ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मिलाद से खिताब। कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन पूरी कायनात को बदलने का दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, वो रोशन चिराग जिसने जहालत और अंधेरों को मिटाया। तकसीम दुश्मन का एजेंडा जिसे हम मिलकर नाकाम बनाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर आज़ाद होंगे। पाकिस्तान में अक़लियतों को अमन और सलामती से रहने का पूरा हक हासिल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत। मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा, मुसलमानों के लिए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई दिन नहीं। दुश्मन हमारे मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। दुश्मनों सुन लो, हम मुत्तहिद हैं और रहेंगे। मुराद अली शाह बोले, आज रसूल करीम की तालीमात पर अमल पैरा होने का दिन है। मुल्क को इक्तिसादी और मौशी मुश्किलात का सामना है। इंतशार फैलाने वालों से होशियार रहना होगा। कामरान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस से लंगर तकसीम किया गया।
عید میلاد النبی کا تقاضا ہے ہم علاقائی اور سیاسی اختلافات کو مفاہمت سے حل کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قوم کے نام پیغام، کہا عید میلاد النبی پوری امت مسلمہ کے لیے خوشیوں بھرا پیغام ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا قومی رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب، بولے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حق اور انصاف کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کے صدقے ہمارے دلوں سے نفرت کو ختم کر کے ایک دوسرے کے لیے محبتیں بھر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، وہ جو قرآن میں ہمیں بتایا گیا، عملی طور پر ان کی زندگی جو ہے ایک نمونہ ہے، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے نہایت ہی لازم ہے بحیثیت مسلمان۔ آپ اپنی اداؤں پر ذرا غور کرو، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دعوت پر تقریب میں شریک افغان سفارتکاروں نے بد تہذیبی کی انتہا کر دی۔ محب اللہ شاکر قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ علی امین گنڈاپور نے پشاور میں رحمت للعالمین کانفرنس میں مدعو کیا تھا۔ سفارتی ماہرین کا محکمہ خارجہ سے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ قومی ترانے کی بے ادبی کرنے والے افغان سفارتکار کے پاس مکمل دستاویز بھی نہیں، پاسپورٹ ہے نہ ہی دیگر ضروری کاغذات۔ 1 ستمبر سے غیر قانونی طور پر قیام پذیر، افغان حکومت نے تاحال انہیں توسیع نہیں دی۔ میزبان ملک کے قومی ترانے کی توہین سفارتی آداب کے منافی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا افغان سفارتکار محب اللہ شاکر کی بد تہذیبی اور بد اخلاقی پر رد عمل، کہا قائم مقام افغان کونسل جنرل کی جانب سے پاکستانی قومی ترانے کی توہین قابل مذمت ہے۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی قومی ترانے کی بد احترامی پر افغان سفارتکار کا احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 15واں اجلاس، 3 میگا پروجیکٹس کی منظوری دے دی گئی۔ اپنی چھت اپنا گھر، چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری دی گئی۔ غیر قانونی اسلحہ اور پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنائیں گے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کے سماعت آج صبح الیکشن کمیشن میں ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو نوٹس جاری، انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق ضروری دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت۔ ٹیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کیس میں سنسنی خیز انکشافات۔ ڈی آئی جی آرگنائز کرائم یونٹ عمران کشور کے مطابق جاوید بٹ کو قتل کرنے کی ڈیل 5 لاکھ روپے اور 2 گھروں کی عوض طے پائی۔ دونوں شوٹر اظہر اور الیاس امیر مصب سے رابطے میں تھے۔ امیر مصب جاوید بٹ کے قتل سے 6 روز قبل بیرون ملک فرار ہو گیا۔